मॉर्निंग ओडिशा आसंतु आजिर मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 बढ़ुची कोरोना संक्रमण। गत 24 घंटा देशर 602 नुआ कोरोना मामला रिपोर्ट होइथिबा बेले 5 जनकर मृत्यु घटिछि। एही सहित सारा देशर सक्रिय मामला संख्या वर्तमान 4440 रे पहुंची। मंगलवार 563 नुआ मामला रेकर्ड होइथिला। कोरोनार सब भारिएंट JN1 जोगु भारत समेत अन्य देशर संक्रमण हार वृद्धि पाउछि। नंबर 2 स्वदेश दर्शन योजना रे सामिल हैला देब्रीगौड़ और खिंडा। केंद्र पर्यटन मंत्रालय पक्षरु स्वदेश दर्शन योजना रे देब्रीगौड़ और संबलपुर और खिंडा ग्राम को सामिल करा जाइछि। उभय आकर्षणीय स्थान बोली मान्यता दैछन्ति केंद्र पर्यटन मंत्रालय। स्वदेश दर्शन योजना रे देब्रीगौड़ और संबलपुर और खिंडा ग्राम को स्वदेश दर्शन योजना रे सामिल करिबारु केंद्र पर्यटन मंत्री को केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान धन्यवाद जणाइछन्ति। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एही दुईटी स्थान संपर्क में दृष्टि आकर्षण करथिले। बरगढ़ जिलार देब्रीगढ़ वन्यप्राणी अभयारण्य और संबलपुर जिलार किंबदंती स्वाधीनता संग्रामी वीर सुरेंद्र साय जन्मस्थान। केंद्र सरकार स्वदेशी दर्शन योजना रे एही दुईटी स्थान को अंतर्भुक्त करा जाइछि। नंबर 3 राम मंदिर रे रहिबो मोट 44 टी द्वार और 18 टी कबाट। रामलालांक मंदिर को एमिति रे दिव्य और भव्य कह जाउ नाही। 70.5 एकर परिमित जमी रे निर्मित मंदिर रे 44 टी द्वार रहिबो। सेति मध्यरु 18 टी गेट रे कबाट लागिबो। 14 टी कबाट रे सुना छाउणी हेबो। टूर पई 4 टी कबाट रहिछि जाहाको आकर्षणीय करा जाइछि। मंदिरर डिजाइन और निर्माण सह जड़ित इंजीनियर को कहिबा अनुसार तळ महलार कबाट काठरे निर्मित जाहाको हैदराबाद रे एक कंपनी तयारी करिछि। राम मंदिर रे पहुंचिबा पई 3टी रास्ता निर्माण करा जाइछि। सेगुडिक हेउछि राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ और रामपथ। नंबर 4 ओडिशा रे खोलिबो जातीय रोग नियंत्रण केन्द्रर आंचलिक शाखा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडव्य को आज कहिसेंति जे जातीय रोग नियंत्रण केन्द्र माध्यम रे संक्रमक रोगर तदारक तथा रोगर मुकाबिला पई सरकार प्रतिश्रुतिबद्ध। नुआदिल्ली रे अनेक स्वास्थ्य भित्तिभूमि सुविधा गुड़िकर उद्घाटन तथा भित्तिप्रस्तर स्थापन समारोह रे डॉक्टर मांडव्य नवीकरण होइतिबा जातीय रोग नियंत्रण केन्द्रर उद्घाटन करिसेंति। आसाम रे जातीय रोग नियंत्रण केन्द्र आंचलिक शाखा एवं हरियाणा, तमिलनाडु, कर्णाटक, ओडिशा, पश्चिमबंग एवं मिजोराम रे 6टी राज्य शाखा पई शिलान्यास करिसेंति। नंबर 5 लक्षाद्वीप छोट होई पारे किंतु एहार हृदय बहुत बड़। लक्षाद्वीप छोट होई पारे किंतु एहार हृदय बहुत बड़। आज लक्षाद्वीप गस्त करिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्र शासित अंचल लक्षाद्वीप रे 1156 कोटी टंकार विभिन्न प्रकल्पर शिलान्यास करने सहित उद्घाटन करिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वाधीनता पर दीर्घ दिन धरी देशर जो सरकार क्षमतार रही ସେହି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିକାଶ। ଜନସମାଜକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନମ୍ବର 6 ପଦ ଛାଡ଼ିବେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ, ପତ୍ନୀ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପଦ ଛାଡ଼ିବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କଳ୍ପରାଜ ସୋରେନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଏଭଳି କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜଣେ ବିଧାୟକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦୁବେ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କଳ୍ପନା ଶାସନଭାର ସମ୍ଭାଳିବେ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7 କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଭଉଣୀ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଭଉଣୀ YS ଶର୍ମିଳା ଆଜି କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। YS ଶର୍ମିଳା ଏବେ YSR ତେଲେଙ୍ଗାନା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମିତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ YS ଶର୍ମିଳା ଆଜି ସକାଳ 11ଟାରେ ଦଳର ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦଳର ମିଶ୍ରଣ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 8 ଆସୁଛି ନୂଆ ଅନଲାଇନ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ଦୁନିଆରେ ଯୋଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ତେବେ ଏହି ଆପ୍ ହେଉଛି ଟାଟା ପେ। ତେବେ ଏହା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଗୁଗୁଲ ପେ ଏବଂ ଫୋନ ପେ କୁ ଟକ୍କର ଦେଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ RBI ଟାଟା ଗ୍ରୁପ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଆପ୍ ଟାଟା ପେମେଣ୍ଟକୁ ପେମେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିଗେଟର ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀକୁ ଏହାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଇ-କମର୍ସ କାରବାର କରିବା ସହଜ ହେବ। ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ସହାୟକ କମ୍ପାନୀ ଟାଟା ଡିଜିଟାଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 9 ଇରାନ କବରସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଇରାନର କେରମାନ ସହରର ଏକ କବରସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି 73 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଓ 170 ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଟିଭି ଅଲ୍ RBI ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନର ପୂର୍ବତନ କମାଣ୍ଡର
ଫାସିଲ ସୁଲେମାନଙ୍କୁ ଏହି କବରସ୍ଥାନରେ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଚତୁର୍ଥ ବାର୍ଷିକ ପାଳନ ପାଇଁ ସେଠାରେ ଥିବା ସାହେବ ଅଲ ଜମାନ ମସଜିଦରେ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ 2ଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅତି କମରେ 73 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଆହୁରି 170 ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।